Tata nakita iti importansya na di konteksto. So maron nga masapul nga mamuan yu tapno mayat panagadal iti sa ti Dios is jay chapter or the verse nga dalan yu. Duwa nga klase iti panagadal ti Bible. Sometimes to ususaran tayo kat verse by verse. No daduma ti kasta ti daduma agja jump da. Di ko na nga verse may sa nga verse, isa nga verse jay and isu ti kastada. Medyo nadagdag san di jay aghahap agja-jump ka ti verse kapusta no daduma ti mangyari. Nohan mo amo di konteksto mabalin nga dahito ti danger. Ti danger na di jay kat ma-out of context. Although nagmayat iti amin ngayon bagam na mga actually isu ti rason no aping nga naisurat kanin surat ti Santo Espiritu jay verse nga diay. So ti danger na di hap nohan mo ay consider di konteksto na mabalin nga napintas iti panang explain mo na mahan nga isu iti rason no aping nga naisurat. Still kunati kat mishandling iti sao iti apo. So iti masapul tapno mapreventaran tayo iti kasjay we go to the context. Tata mo di konteksto no aping nga naisurat di libro nga diay. Tata napan kay di verse chapter or verse nga adalan and ada dagiti guidelines nga mabaling nga makatulong kada tayo. First, what? Ada dagiti questions nga guide questions. Agrugi kipay lang ijay. What? Surat mo no anya dagiti observation mo jay anya ti makita mga rason nga connected di issue di konteksto anya dagiti mangmangyari anya di background nga mangmangyari. So isurat yu what under ti what 1 2 3 4 5 isurat yu amin nga nga sumbat na di what nga diay. Sumano no who surat mo amin ti characters sino ti nagsurat ti jay sino iti nagisuratan na sino dagiti character ijay sino dagiti audience ijay. Then tapno adalom magala kay ti study Bible kandag jay sino dagiti Pharisees nya dagita tapno muno nagti panakaawat mo jay. Then malpas jay what kan who ada jay kuna tayong where kita am di place anya iti special iti nga place. Iti nga place kat skull, the place of skull, anya ti connection na dayto anya dayto anya ti connection na dayta. So jay gusar kay ti Bible dictionary. So surat yu lang nagi mabaling importante nga details mapanggap ijay. Then malpas and kunate kat why apay nya ti problem anya ti rason no apay nga naisurat dito Is there any issue? Is there any problem? Is there any kung natin mangyari dyan nga naisurat na itong account tahan nga basta-basta nga naisurat na itong account. So nga masapol isurat mo 1 2 3 4 5. And lastly, how? The word nga how dito yung application. Kasap mo i-apply mo ti panagbiag mo na ito ada ka dito area iti pamilya, area tanak po, area ti pagtrabaho, iti area iti eskwela, community, church nga mabaling i-apply ko na ito So isurat mo manan 1 2 3 4 5. So ABC what? Kung natin what niya pwede na duman what, where, why, how. So isurat mo ABCD. So isurat mo nag observations yung aming observation nyo. Nagkita nyo amin nagiging surat yung nga diay i-confine nyo lang hindi konteksto. Tabaka ada nagida dumang nga insurat yung haan nga isu iti mayat mat hangarong haan nga isu ti purpose na nunapay nga naisurat di book so nga importante lata di ay. So that is how you kunata yung ikasta tayo tapno ag-adult tayo ti sa ti apo. It is basic and yet no na duma dagiti agbalbal agis school at ti doctorate ti Bible mamimiss da rin nga basic nga suburan nga nangato ket adalan dan and agbalbaling nga complicated iti panag-adal iti sa ti Dios. But there is a basic simple nga wagas but it is a very helpful one tapno agbaling nga produktibo iti panag-adal iti sa ti Dios. Alright, so naglagay pa nyo di ay apante nagi guide questions. These are tour guides nga tour guide questions
iti panagdalyasat tayo na agadalit ti sa years. So kung na tayo, you don't need to go to the complicated ones. That guide, the guide questions, manay, that is already enough. Nga tahanumot nga kasangsango na ganyan, naghangatong intellectual nga tao, para mat kanyam kan para ti pamilya mo, para ti church mat diay, nga pakausaram kan para iti feeding ti kararuam. So that is already enough nga makatulong ti panagdiay mo. And of course, umawat ko iti tulong ti Santo Espiritu while you are answering the why, where, how, who, and as you answer, fill in negative 1, 2 with negative observations, you 1, 2, 3, 4, 5, let your mind iti heart katagpakpakasi Diyos Santo Espiritu. Anya pa iti rason mo apay nga naisurat dito. Santo filter mo, i-filter mo katulatan. Nung nalpas mo nga nasumbatan di ay amin dagi point nga naisurat mo nga adayo di context di book na apay nga naisurat. Ipaigid mo. Tamabaling nga napintas dito na haan nga isuti may nga purpose na apay nga naisurat dito ang libro. Adan to di chimpo, siguro di dadu mga books nga isuti purpose na ngayon mo today na. Alright, so God bless you, Kabsat, and keep on.